मृणालिनी पाठ हबनी आ प्रकार दुर्गे सर्वशक्ति दायिनी माता शिव किए तोर सत्य सात आमे माने भारत वर्षर युवकगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करूचु जुगे जुगे माता शिर अवतीर्ण हुई जन्मे जन्मे तोरी कार्य करी तो आनंद धाम फेरी जाऊ एथर भी जन्म हुई तोरी कार्य आमे माने व्रती शुण माता ए भारत वर्षे सहाय हुआ माता दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूलधारिणी वर्मा अवृत सुंदर शरीर माता जयदायिनी तो प्रतीक्षा भारत रही तोर से मंगलमयी मूर्ति देखा उत्सुक शुण माता ए भारत वर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ माता दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्ररूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आम्हे माने दियमा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियमा हृदय बुद्धि रवचरित्र दवज्ञान माता दुर्गे जगश्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर आच्छना थिला तु ही माता गगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय होचु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश होला आलोक विस्तार कर माता तिमिर विनाश कर माता दुर्गे श्यामला सर्वसौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आदि पर्यंत शक्ति शरण रे आत्मर्पण करिथिला आगत से जुग आगत से दिन जेतेबेले समग्र विस्तार भारत स्कंधरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आत्मा माता प्रकाश हो माता दुर्गे तोर संतान आम्हे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे मत कार्य मत भाव रे उपयुक्त हो हे माता विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय माता दुर्गे काली रूपिणी निंद मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी सुर निनादरे अंतस्तरी को विनाश कर गोटे जेपरी आह्वानक मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हो यही प्रार्थना माता प्रकाश हो माता दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्राश्रयतारे म्रियमाण भारत आह्वान को मत कर मत प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी आउ अल्पाची निश्रेष्ठ अलस भयभीत न हो माता दुर्गे जय शक्ति विस्तार कर आम्हे तेर प्रिय आज संतान आह्वान मध्य गुप्त शिक्षा चरित्र मेघाशक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत वितरण कर मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो माता दुर्गे अंतस्तरी को सहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आजियती भारतर पवित्र कानने उग्र क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पुत्र शैलजा नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान श्रेष्ठ हो निवास करू मातृ चरण रे यही प्रार्थना प्रकाश हो माता दुर्गे आह्वान मध्य जगबल प्रवेश कर आम्हे माने हौसपुतर जंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप भारतर युवक गणकर यही वासना पूर्ण कर जंत्र हुई जंत्र चला अशुभ अंतर हुई तरबारी घर ज्ञानदीप्ति प्रकाशनी हुई प्रदीप धर प्रकाश हो माता दुर्गे सत्य पाइले आउ विसर्जन करिबु नहीं श्रद्धा भक्ति प्रेमर डर बांधि रखिबु आस मात आह्वान मन प्राण शरीर रे प्रकाश हो वीरमार्ग प्रदर्शनी आस आउ विसर्जन करिबु नहीं आह्वान समग्र जीवन हो निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आह्वान सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृसेवा व्रत हो यही प्रार्थना माता भारत रे आविर्भूत हो प्रकाश हो बहुत बहुत धन्यवाद बर्तमान आम सावित्री शुणा मुक्तेश्वर पाखर सावित्री मुक्तेश्वर भाई वंदे मातरम वंदे मातरम वीडियो कर पढ़ी वीडियो आए करो Savitri, Canto 2, The Issue. And while withdrawn in secret fields of thought, her mind moved in a many-imaged past that lived again and saw its end approach. Dying, it lived imperishably in her, transient and vanishing from transient eyes, invisible, a faithful ghost of self. In war, the future on its phantom reached along the fleeting events far backward trail
regrets the stream of the insistent hours, and on the bank of mysterious flood, pupilled with well-loved forms now seen no more, and the subtle images of things that were, her witness spirit stood reviewing time. All that she once had hoped and dreamed and been, flew past her eagle-winged through memory's skies as in a many-hued flaming inner dawn. Her life's broad highways and its sweet bypass and lay mapped to her sun clear recording view. बहुत बहुत धन्यवाद। बर्तमान आम माँ बही शुणा रजनी पूर्ति पाखु माँ बही रजनी भाई वंदे मातरम। बंदे मातरम वीडियो कर अध्याय तुमर श्रद्धा तुमरी आंतरिकता और समर्पण जेते पूर्णतर हेबो मांकर करुणा और अभय सेते ही घेरी रहिबो। जदि माँ भगवतींकर करुणा और अभय तुम संगे रहिछि तेबे आउ एपरि कोन अछि जहा तुमको स्पर्श करिवो बा आउ काहाको तुमे भय करिवो। एही कृपारु अल्प टिके भी तुमको सकल बाधा विपत्ति और संकटरु पार करिदेबो। तांकर पूर्ण उपस्थिति जदि तुमको आवृत करी रखे तेबे निरापदरे तुम पथरे तुमे चली जाई पारिबो। कारण से पथ हैला मांकर। ए जगतरे हउ बा अदृश्य जगत समूहरे हउ कौनसी शत्रु शक्ति ताहा जेते शक्तिशाली हउ ना काहीकि तुमको स्पर्श करि पारिबो नाही। कौनसी विभीषिका तुमर चिंतार कारण होई पारिबो नाही। एही करुणार स्पर्शरे संकट सुजगरे व्यर्थता सार्थकतारे दुर्बलता अमोघ सामर्थ्यरे परिणत हुए। कारण दिव्य जननींकर अनुकंपा हेला परमेश्वरंको अनुमति। एबे हउ बा परे हउ ताहार फल सुनिश्चित पूर्व निर्दिष्ट अवश्यंभावी और अनिर्वार्य। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दिया। बर्तमान आम चिरंतनी शुणा सत्यम को पाखु चिरंतनी वंदे मातरम। बंदे मातरम वीडियो कर मैं पढ़ी शांति 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 प्रथम अध्याय। प्रश्न आमे किपरि एक स्थिर शांतिर प्रतिष्ठा करिबु एवं किपरि मन को निरवता करि पारिबु। उत्तर प्रथमे तुमे एहा चाहिबा उचित एवं तापरे तुमे सेथि पई चेष्टा करिबा उचित प्रयास करिबा उचित निरंतर चेष्टा करिबा उचित। आरंभरे निश्चल होई बस तापरे एणु तेणु 50टा कथा भाबिबा परिवर्ते निजकु कहिबाकु आरंभ कर शांति 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 स्थिरता शांति। मन भितरे शांति और स्थिरता कल्पना कर। शांति पई आस्पृह कर। तापरे शांति को डाक शांति 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 स्थिरता। तापरे तुम भीतर को किछि गोटे आसी तुमको स्पर्श करे एवं तुम भितरे क्रिया करे ताहेले खूब नीरवता सहित एही परी कुह शांति शांति शांति। तुम्हें जानी रख जदि कौन चिंता आसे से चिंता आड़े चाह नहीं और सेगुड़िक कथा शुण नहीं। जहाँ तुम मुंड को आसुची सबुगुड़िक उपरे दृष्टि दियो नहीं। तुमे एकथा जान जे केही जदि तुमको अत्यधिक भावे गोलमाल रे पकाए एवं तुमे ताहाठारु मुक्ति चाहूथाओ ताहेले तुमे कौन कर ता कथा तुमे कान को नियो नहीं नुहे कि भल कथा। सही परी जेउ चिंता तुम मुंड भीतर को आसी गला करुछि सेथिरु तुमे मनोजोग को अलगा कर दियो अन्य कथा भाव। बहुत बहुत धन्यवाद। बर्तमान आम ध्यान प्रार्थना शुणा तन्मय को पाखु ध्यान प्रार्थना तन्मय। भाई वंदे मातरम। वंदे मातरम। ध्यान और प्रार्थना सेप्टेम्बर 25, 1914। हे मधुमय दिव्य जननी तो सायतरे असंभव बड़ी कौन अच्छी सिद्धिर दिन सन्निकट तू आम मान को निषेध करिछु जे परम इच्छा शक्तिर
सर्वांगीन सार्गता साधन तोर सहयोग रही। एक दिगर अचिंतन सद्वस्तु अन्य दिगरे आपेक्षिक प्रपंच उभय तोर उभय मध्यरे तू आंब मानक उपयुक्त मध्यस्थ रूपे ग्रहण करिछु एवं आंब मानक भितरे तोर नित्य सानिध्य तो सक्रिय सहयोग प्रमाण। भगवान संकल्प करिसंती तू जहा कार्य कर पृथ्वी ऊपर एक नूतन जाति उदित हब, एक नूतन जगत जन्म ग्रहण करिब। जहा किछि प्रतिश्रुत ता निश्चय ही पूर्ण हब। मार्च 29, 1956। जदि दिने श्रीमा याकु परिवर्तन करी एपरि लेखिले भगवान संकल्प करिसंती मु ताहा कार्यकारी करूची। पृथ्वी ऊपर एक नूतन जाति उदित होईची, एक नूतन जगत जन्म ग्रहण करिची जहा कि प्रतिश्रुत ता पूर्ण होईची। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बर्तमान आम गोटे मातृवंदना शुणा भौणी वर्षा पाखर। वर्षा भाई वंदे मातरम। हाँ वंदे मातरम वीडियो कर। ठीक है। प्रतिठी क्षणरे जीवन को मोर नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी। प्रतिटी क्षणरे जीवन को मोर नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी। आलोक अंधार सुख दुख आलोक अंधार सुख दुख पारुनी जानी माँ पारुनी जानी। प्रतिटी क्षणरे जीवन को मोर नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी। सूर्य तमे पद्मटे मो करि जालिछ किरण दान केबे पचारिनी फुटिबा पाइकी केते लोड़ा मोर आलोक दान। सूर्य तमे पद्मटिए करि जालिछ किरण दान केबे पचारिनी फुटिबा पाइकी केते लोड़ा मोर आलोक दान। आलोक अंधार सुख दुख आलोक अंधार सुख दुख पारुनी जानी माँ पारुनी जानी। प्रतिटी क्षणरे जीवन को मोर नेउछ टाणी माँ नेउछ टाणी। अंतर आखिरे निरेखी देखिले सभिए लागन्ती केते निजर हेले जण थाए भिन्नता केवल बाहरर सुण कारबार। अंतर आखिरे निरेखी देखिले सभिए लागन्ती केते निजर हेले जण थाए भिन्नता केवल बाहरर सुण कारबार। आपणा पणिया
ଆପଣା ପଣିଆ ନେଇ ସଂସାର ସବୁ ଚଳଣି ମା ସବୁ ଚଳଣି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣରେ ଜୀବନକୁ ମୋର ନେଉଛ ଟାଣି ମା ନେଉଛ ଟାଣି ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ପାରୁନି ଜାଣି ମା ପାରୁନି ଜାଣି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣରେ ଜୀବନକୁ ମୋର ନେଉଛ ଟାଣି ମା ନେଉଛ ଟାଣି ନେଉଛ ଟାଣି ମା ନେଉଛ ଟାଣି ମା। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रियटी। भाई बर्तमान बंदे में हाँ बंदे मातरम भाई मु गोटे भोजन बोली पारबी कि बोलो। आश्विनर आकाशरे मधुज छनारे वीडियो कहीं शेफाळीर विमुक्त बास्नारे आश्विनर आकाशरे मधुज छनारे शरतरे शेफाळीर विमुक्त बास्नारे शिशिर बिंदुको चाही सूर्य जेबे हासे शिशिर बिंदुको चाही सूर्य जेबे हासे सेतेबेले कृपामयी मा तोर करुणा बरसे तोर करुणा बरसे तोर करुणा बरसे धरणी बपुरे मृदु कंपन जगाई मधुर बसंत जेबे धीरे आसे नाई धरणी बपुरे मृदु कंपन जगाई मधुर बसंत जेबे धीरे आसे नाई कोकिलर कुहुतानी बकुलर बासे भ्रमरर गंजनारे मलय परसे कोकिलर कुहुताने बकुलर बासे भ्रमरर गुंजनारे मलय परसे सेतेबेले कृपामयी मा तोर करुणा बरसे तोर करुणा बरसे तोर करुणा बरसे मनर आकाश लिभे भरसार तारा विश्वसर जेते सबु आलोकर धारा मनर आकाश लिभे भरसार तारा विश्वसर जेते सबु आलोकर धारा विवेकटा हजि जाए अचेतना ग्रासे अहंकार भरी जाए मनर आकाशे विवेकटा हजि जाए अचेतन ग्रासे अहंकार भरी जाए मनर आकाशे सेतेबेले कृपामयी मा तोर करुणा बरसे तोर करुणा बरसे तोर करुणा बरसे। भाई वंदे मातरम। वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। वीडियो बंद कर दियो। हाँ बर्तमान आम आलोचना प्रसंग को आसवा। प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्रीअरविंद पाठचक्र उपस्थित थी समस्त दिव्य भिक्षु भाई भाई मैंने
आज जो आलोचनार प्रसंगटी रखाई सत्यनिष्ठ सतर भाई भाई माने ताके जानिन सत्य कौन आ ताकू निष्ठार सहित पालन करिया तो बहुत दूर कथा आगे आम भितर गोटे बोधरू सत्यटा कौन सत्य को आम कहीं आश्रा करवा सत्यर आश्रित हेले परिणाम आमर कौन हम मिथ्यार्थ गले चुटापट सक्सेस आउ जीवन जदि हु हु कि डेभलप करार अच्छी ताले मिछ को धरिया दरकार आ लोके तो कहती सतरे चले खाया मिलनी सतरे चले लोके आमको अंडर एस्टिमेट करेंगे मनीष भाया देखिए नहीं समाज रे आमर किसी प्रेस्टिज रही आ जीवन में किसी कर तेणु सत को नहीं कहीं खालटा चलवा बर टे मिक्स कर चलवा तेणु किसी सत किसी मिछ मिक्स कर जन चलले केते जन कहले ना ना ये सतटा कम नुहे क्या बर्तमान जुग हूँ कली जुग तेणु कली जुगे कलिर प्रभावटा जोर ये सतरे चले जड़े मनीष मरीज खाया पाइबनी सब जगह हीनस्ता हम तेणु मिछटा ठीक यही केते प्रकार धारणा रहा भी गोटे कथा माँ कहले जदि आम भगवान सहित जोगयुक्त हबार भाव रखीचु बा लक्ष्य रखीचु अर्थात जोग पथ जीवाई जदि स्थिर कर मन रखा जोग पथरे निरापद पाई सर्वदा सत्य कहवा एटा हूँ अखंड शर्त तेणु जोग पथर निरापत्तार शर्त हूँ सत्यनिष्ठ हवा जे सत्यनिष्ठ होती भगवान ताको सब साहाय्य कर भारत वर्ष तार एक ज्वलंत दृष्टांत क्या आम कौरव पांडवों कथा जानचे पांडव माने सत्यनिष्ठ थिले भगवान श्रीकृष्ण पक्ष जदि श्रीकृष्ण पक्षर थिले जयटा कार पांडव मान श्रीरामचंद्र सत्यनिष्ठ थिले पितृसत्य पालन करने को जाई 14 वर्ष काल वनवास गले रावण को सेठी बद्ध कले बिचरा केते कष्ट पाइले आम कहूँ स्त्रीटा को जड़े किए लुचेक नहीं गला ये बिचरा गछलता पशु पक्षी पथर पर्यंत समस्त को पचार पकेले मो सीता को देखी राजकुमार राजवास न रही बण जंगल रे फल मूल खाई ये जो ऋषि भाया जीवन कुड़िया भितर रही कोठी गछ वार्ड पथर कलरे यही भाव से निज को आश्रय ने 14 वर्ष काल एमती कटेदेले दुख ना भारी सुखमय जीवन तापर भी से भगवान तेणु जो माने भगवान से जीवन तो लोके निंदा करना स्वाभाविक लोके यदि निंदा न कले आम यथार्थ भगवान हो पारे तो संसार जी महत् काम कर समाज को परिवर्तन पाई जो माने नुआ पदक्षेप सब नहीं सेमानंकु प्रति मुहूर्त रे निंदा सहिबाकू पड़ी लोकंकर समालोचित सेमान लोक माने समालोचना कर केते कुत्सारटना कर विद्रूप कर भगवान होने गोटे कथा जानते यहाँ सत्यता निष्ठार पालन करिया लोके कौन कहले न कहले एटा से भ्रूक्षेप करते आमे कौन लोके मत खराब कहे मु कहीं बाटर जीवी कहीं सतरे जीवी अभाव पड़ो या द्वारा हाथ पतिबी लोके घृणा करेंगे दे कहे तुम एमती करना सेमती करना तुम भारी जानी तुम भारी सत्यनिष्ठ भारी भक्त देखे ये प्रकार समालोचना कहीं मिल ना दरकार नहीं मोर पाठ चक्र दरकार नहीं मोर अभाव तेणु जीवन रे आसीचु एंजॉय करू खाऊ पीबू ऐश आराम करू तापर जीवन बीतीज पारे जो सरला ये मैडम आसते जहा भितर ये भावनाटी दृढ़
जे वी आर नॉट हियर टू लीड एन इजी एंड कंफर्ट लाइफ, वी आर हियर टू फाइंड द डिवाइन, टू बिकम द डिवाइन, टू मैनिफेस्ट द डिवाइन। जो मानक भितरे एई धारणाटी दृढ़ जे आमे एठिकी एक अयस आराम विलास प्रिय जीवन बा सहजमय आनंदमय सुखमय जीवन बंचिया पई आसी नाउ। आमे ए संसार को आसीचु भगवान को आविष्कार करिबु बोली, भगवान को चेतना पाखरे निजको संपूर्ण रूपे निवेदित करी आमे संपूर्ण भगवान रे परिणत हबु बोली, अर्थात आमर समग्र सतारे भगवत चेतना कार्य करे। ये मन प्राण शरीर पृथक रहिबे नहीं, भगवत दिव्य तत्व रे रूपायित हेबे, अर्थात आमे समग्र सतारे भगवान हे उठिबा। तेबे आमे भगवान कौन बुझिहब? तृतीय आमे भगवान को अभिव्यक्त करिया, प्रकाश करिया, भगवान को आविष्कार करिया प्रथम काम, भगवान सहित युक्त होई भगवान ने परिणत हवा द्वितीय काम, भगवान को अभिव्यक्त करिया हला तृतीय काम। ये तीनटा काम को रिलेटेड, परस्पर परस्पर सहित सहयोगी। आम कहे ना गोटे करदे आउ दुईटा हैनी, आउ दुईटा हैनी हम व्यस्त दरकार नहीं, किंतु करिया पड़े, जीवन आम से दिगरे गति कर चली। तेणु आमे माने जेतु एई उद्देश्य रे जीवन पाइचु, आमे से उद्देश्य को जदि दृढ़ करिक रखिबा तार सत्यनिष्ठ हवा। मु जो उद्देश्य रे मानव जीवन पाइची मते से उद्देश्य रे कार्य करिया पड़ियो, या व्यतीत मु अलग काम किछि करिवि नाही। मो जीवन सार्थकता यदि भगवान पाखरे अछि, भगवान का सेवारे अछि, ताले मो जीवन को मु भगवान का सेवारे लगाइबी। भगवान को आविष्कार करिवारे, भगवान होई उठिवारे, भगवान को अभिव्यक्त करिवारे, भगवान को चेतना विषय सज्ञान व सचेतन हो पारे, मो जीवन को मु विनियोग करिवि। तापर हो का जाब एथि प्रति जो माने निष्ठार सहित पालन करती बहुत किसी सहिବାକୁ पड़े। तेणु से कष्ट को भ्रूक्षेप करती नहीं, दुख यातना को भ्रूक्षेप करती नहीं, जटिल परिस्थिति को भ्रूक्षेप करती नहीं। सेमानक भितरे भगवान ही थांती, भगवान सेमानक परिचालना करती, सेमानक जीवन जहाँ आवश्यक भगवान दे थांती। तेणु भगवान के ऊपर से परिपूर्ण आस्था और निर्भरता रखी सेमाने सेमानक जीवन को संगठित करि थांती। जड़े मिथ्या को ग्रहण करिबो नाही, मिथ्यार प्रभाव रे प्रभावित हबो नाही, ए संकल्पटा नेले जने सत्य को ग्रहण करियो। माँ कहले व्हाट इज ट्रुथ, प्रश्नटी हला सत्य कौन, जने प्रश्न कले। माँ कहले ऑल द क्वेश्चंस पुट आर मेंटल क्वेश्चन। सत्य कौन जदि आमे जानिया को चाहू, ए सब हला मानसिक प्रश्न। क्या मनरे सत्य जना जाए नहीं, जो मनरे सत्यटा कौन जानी हुए ना, मन सत्य को बुझा अनुभव करने समर्थ नुहे। कारण मन हूँ अज्ञानतार जंत्रटा, सीमित सी अर्ध सत्य सी खाली छिटा टिके पड़ी, सत्यर छिटा टिके खाली पड़ी, से जाने से बाह्य रूप को देखिक अभिभूत हो जाए, आईटा भावी सत बोली। तेना आखिरे आम जहाँ देखीदे से अभिभूत हो जाऊ, तापर से कहो यहाँ तो सत मुझे देखी निजे आखिरे जहाँ देखी घटना को देखाला, कि घटना पश्चात कारण कौन जान, कारण न जाना पड़े सत्य जानी हेनी। उदाहरण दूसरी, कौन गोटे परिवार स्वामी स्त्री दिजन जाक झगड़ा लगे, स्वामी टी स्त्री को बाड़े गला, स्त्री कहला ना मु जीवन रखी, दौड़ला नदी पोल उपर डेला, पोलू पूरा डेला तलू, पूरा प्रखर स्रोत, से जन पड़े बंचा चांस ना। तेणु पुरुषटी पछे पछे दौड़ी, लोक हाँ दौड़े दौड़े धर धर रक्षा कर रक्षा, पलैले पलैले एमती कही चित्कार कले। अच्छा स्त्री लोकटी डेई पछे पछे पुरुषटी डेई, आमे बाहर देखिले हाँ दुई जाक डेइले, आमे कौन भाविया
दिजन तो रगारिकी होते दिजन मले किंतु प्रकृत कथा कौन जड़े आत्महत्या करियो बोली डेची आउ जड़े उद्धार करियो बोली डेची आ दिजन कौन मरिया पे ना आम मतामत कौन बाहर रगारिकी होते दिए तो मर सी तो मर दिजन मरवे कथबार्ता डेले आम यहाँ भाव तो बाहर जहाँ देखू सी सत नुहे सत गोटे आउ कौटे अच्छी मिथ्याचार रक्षा पाइबार सुंदर टिप्स टी माँ दे माँ कहले डू नॉट ट्राई टू प्लीज योर सेल्फ तुम निजको संतुष्ट करने केवे चेष्टा करिवो नहीं आमे तो सब निजे केमती साटिस्फाइड हवा निजे केमती खुशी हवा से काम करू तो मिथ्याचार ग्रहण करू द्वितीय कहले डू नॉट ट्राई टू प्लीज अदर्स अन्य मान को संतुष्ट करने भी चेष्टा कर नहीं धर तुम को भाई कि अपा भल पाठ बुझार अच्छी से भाई बा अपा को घर को डकई केक फेक खाया दे भल टिफिन फिफिन खाया दे मन तार खुशी करे से केतल को काम बराद करदे ज्ञान को हासिल कर भाव रही खुशी करूँ मु गोटे ऑफिस रे काम करुच्ची मो बॉस को मो ऑफिसर को जब खुशी करी ताले मो पाठदार काम कुआड़ केमती गले मु छुट्टी नहीं पारि तेणु मो ऑफिसर को तेलेली मोर किसी काम ऑफिस रे पड़ी हासिल कर अच्छी तेणु मु गली से ऑफिसर को तेलेली सहित कथा हेली भल जिनस पत्र देली बेले माछ मटन फटन नहीं पहुंचेदेली घरे छुआर मान बेग पत्र पाठ पढ़ा पढ़ी कथा टे बुझदेली घर टे काम दाम करदेली से मो पूरा खुशी हो गले मो काम सहज करदे तो मो काम हासिल मु आम ऑफिसर को तेल खुशी कर मिथ्याचार माँ कहले केवल भगवान संतुष्ट करने चेष्टा कर कारण से होते एकमात्र शब्द ट्राई टू प्लीज द डिवाइन एलोन बिकॉज ही एलोन इज द ट्रुथ केवल भगवान को संतुष्ट करने चेष्टा कर कारण से होते एकमात्र शब्द तो भगवान कौन खुशी हे आम से कथा करुछु कि जेपर्यंत भगवान को खुशी हाँपे आम कि करूना आम सत्यर सेवक हो पार सत्यनिष्ठ हो पार लोके कौन कहे ताकू साइड कर दिया भगवान को खुशी हे से काम करिया लोके निंदा करंतु चिंता नहीं अभिशाप दियंतु चिंता नहीं गाली गुलज करंतु चिंता नहीं समालोचना करंतु चिंता नहीं अणगोष्ठिया बोली कहतु चिंता नहीं समाज रू बाहर कर दियंतु चिंता नहीं भगवान तुमको आश्रय देवे जब भगवान तुमको आश्रय देवे तेणु भगवान आश्रित हवा ये गर्व अच्छी ना लोकंकर सेवक हवा तांको कथार उठ बस हवा तांको कथार परिचालित हवा ये गौरव अच्छी किए महान लोक माने महान ना भगवान महान आम क्या गुरुत्व दौचु लोकों कथा गुरुत्व दौचु जेपर्यंत आम लोकों कथा गुरुत्व देथिबा मन रखा ए समाज एबे भी मिथ्याचार द्वारा परिचालित हेउछि जेतु एबे भी मिथ्याचार द्वारा परिचालित होउछि तेणु ये लोक माने केवे सत्यर प्रेरणा हमको दे पारिबे नाही तेणु एमान को खुशी करे काम करिया अर्थ आमे मिथ्याचार भितर बुड़ीबा मिथ्याचार रे बुड़ीले आमे सत्यर वाहक ही परिबा नहीं जदि आमे कथारे मिछ कहले मिछ चिंता भी कले माँ का फोटो रखिचे फूल दौचे धूप दौचे पार्चर करचे तापर ऑफिस को गले चिंता करचे आज कुआड़ दीटा पूरी मिलिबो नै ना आज कहा को केमिति कौन कले मत ऊपर दीटा मिलिबो तेणु सब चिंता करे तो हाँ तार फाइल टार तो काम कर अच्छी ए रखी टका 5,000 पकड़े ऑफिसर पाक छाड़ा दौड़ू 5 थर दौड़ू 5 थर दौड़े से साइज हो तेणु दौड़ा चक्कर रखिले से बड़े बड़े पैसा दब तेणु आम सब फंदी फिकर आरंभ करदेलु जमीक से लोकटी दौड़ हैरान हम एत थर कहीं हैरान कर टका 2,000 नहीं 5,000 नहीं जा कमटा तुरंत कर दियो सब तो चाहिए तुरंत तुरंत काम हो
पैसा दऊ चिंता नहीं ସେମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡି ଆମେ ବି ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପାଇଁ ରେଡି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମିଥ୍ୟାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ଯଦି କଣ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ମିଛରେ ଲେଖି ଦଉନା ଆମେ ତମ 10,000 କି 20,000 କି 50,000 କି ଲକ୍ଷେ ଦେଇଦଉ। ତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଝିଅ ବାହାଘର ଅଛି କି ପୁଅ ବାହାଘର ଅଛି ନା ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଜାଣି ଯାଚିଲାଣି। ହଁ ମାନେ 2-4 ଧାର ଲେଖିଦେନ ତ କାମ ସରିଲା। ମୋ ଲେଖାଟା ପ୍ରତି ଏତେ କଥା ହଉଛି ଲେଖିଦବା ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ପିସି ପିସି ମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହେଲା। ପରସେଣ୍ଟେଜ ନ ପାଇଲେ ଆଉ ଫାଇଲ ମୁଭ ହଉନି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଠୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିବ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା 20,000 ବାଟରେ 80,000 ଟା ପିସି ରେ ପଳେଇଛି। ବାଟରେ କୋଉ କିଏ ନେଲା କିଛି ତାପରେ ଯାହା ଆସିଲା ପୁଣି ସିଏ ନେଲେ କିଛି ପୁଣି ତାପରେ ଯାହା ଆସିଲା ସେଥିରୁ କିଛି ନେଲେ ଏମିତି ପିସି ଦେଇ ଦେଇକା 80,000 ପଳେଇ ଯାଇଛି ଭାଇ 20,000 ଆମେ ପାଇଛୁ। ଲକ୍ଷଟା 20,000 ଅଛି। ମିଥ୍ୟାଚାର ନା ଇଏ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ। ତେବେ ଆମ ସମାଜରେ ଏବେ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ସମାଜ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବୁ। ସମାଜକୁ ବଦଳେଇବୁ କହୁଛୁ ନା ଯିଏ ସମାଜକୁ ବଦଳେଇବ ସେ ଡେୟାର ହେଇଥିବ ନା ଏମିତି ଡରୁଆ ହେଇଥିବ। ଆମେ ଡେୟାର ଦୁଃସାହସୀ ସାହସୀ ଦାମ୍ଭିକ ହବା ନା ସମାଜ କଥାରେ ଉଠପଡ ହବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମିଥ୍ୟାଚାର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସତ୍ୟର ସେବା କେମିତି କରିବା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ ଅନୁଭବରେ ମଧ୍ୟ ମିଛ ରଖିବାନି ମିଛ ଅନୁଭବ ନବାନି। କାହିଁକି ମା କହିଲେ ଅଗ୍ଲି ଥଟ୍ସ ବ୍ରିଙ୍ଗ ୟୁ ଅଗ୍ଲି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। କୁତ୍ସିତ ଭାବନା ତମକୁ କୁତ୍ସିତ ଅନୁଭବ ଆଣିଦବ। ଅଗ୍ଲି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ୟୁ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। କୁତ୍ସିତ ଭାବନା ତମକୁ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଦବ and throw you into the defenseless arms of the devil। ତେଣୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଅସୁର ହାତରେ ସେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦବ ଯୋଉ ଅସୁର ହାତରେ ତମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବନି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି। ଆଉ ଯୋଉ ଅସୁର କି who wants to swallow you up ଯୋଉ ଅସୁର ତମକୁ ଗିଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା ହାତରେ ଛାଡିଦବ ଗଲା। ତା କ୍ଲଜ ଭିତରେ ରହିଲେ ଧରିବା ମୁଁ ଗିଳିବ ସିଧା। ତ ମିଥ୍ୟା ଏଇ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଏଇ ଅନୁଭବ ଦିଏ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଦବ ଗୋଟେ ଅସୁରିକ ପ୍ରଭାବ ଭିତରକୁ ଆମକୁ ସେ ଛାଡିଦବ। ତେଣୁ ଆସୁରିକ ପ୍ରଭାବ ଆମକୁ କଣ କରିବ ନେଇ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ତ ଅସୁରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଥିବା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହବା କେମିତି। ତେଣୁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେଇପାରିବନି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ଏଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ରେଲୱେ ଜିନିଷ ଆସେ। ଇଏ କଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ବିକ୍ରି ଟିକିରି କରିଦିଅନ୍ତି ପ୍ଲାଗ ରେ। କିଛି ଷ୍ଟାଫ ଜାଣନ୍ତି ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପଇସା ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଭୋଗ ଭଳିଆ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ତ କିଛି କିଛି ପାଇଯାଉଛୁ କାହିଁ କହିବା ସେ ଆଉ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପଇସାରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଫ୍ଲାଟ କିଣା ହେଲାଣି ବଙ୍ଗଳା ଭଳିଆ ଫ୍ଲାଟ କାର 3-4ଟା କାର ଆଉ ମାନେ ଷ୍ଟାଟସ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଷ୍ଟାଟସ ମାନେ ମ୍ୟାନ ଅଫ କ୍ରୋର ବନି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଟିପତି ବନି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ସେମାନେ କଦାପି ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରିତ ନେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଦରମା ଯେତିକି ନୁହେଁ ଉପରି ତାର 4 ଗୁଣ 5 ଗୁଣ ମାସକୁ ସେ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ତ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ମନି। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବୁ ନା ନା ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବାଟୁ ଓହରେଇବା। ଦିନେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଚାରିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ସେ ଭଗବାନ ଫଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା ସେ ଦୀକ୍ଷା ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା
କହିଲେ ଆମେ ଯେହେତୁ ମିଛର ପଇସାରେ ଆମେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଛେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଦିନ ଗଲା ଗଲା, ଆଉ ଏଣିକି ମିଛ ଆଶ୍ରୟ ନବାନି। ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଚାଲ ତମେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ। ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ମୋଟିଭେଟ କରି ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲା। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁଡେ କଥା ମତେ କହନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଯେତିକି ପାଳନ କରିପାରିବି ଆପଣ ମତେ ସେତିକି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁ କଳ ଗୋଟାଏ କଥା କହିଲେ, ଯାଅ ଆଜିଠୁ କେବେ ମିଛ କହିବନି, ଅସତ ଉପାୟରେ ରୋଜଗାର କରିବନି, ପୁରା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ବି ନବ। ଯାଅ ସତ୍ୟର ସେବକ ହେଇଯାଅ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ତାପରଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ପୁରା ସାଧୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି, ସଚୋଟ ଉପାୟରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଦରମା ତକ ଯାହା, କୋଉଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଉପରି ପକଉନାହାନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ କାହାଠୁ ନଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମୀ ମାନେ, ତା ରେଲୱେ କର୍ମୀ ମାନେ, ସିଏ ତ ରେଲୱେ ଜିନିଷ ବିକିବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ବିକିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ରିପୋର୍ଟ କଲେ, ଆରେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ଏତେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେଲାଣି, କାଲି ଇଏ ଆମ ସହିତ ମିଶି ଡକାୟତ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସଚୋଟ ହେଇଗଲା। ସବୁ ମିଳିମିଶିକି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଲେ। ଆଡୁ ଉପର ଅଫିସର ଆକ୍ସନ ନେଲେ, ତଥାପି ମିଛ କହୁନଥାନ୍ତି। କେସ୍ ହେଲା, ଚାକିରିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ, ଘରେ ବସିଲେ, କୋର୍ଟର ଡେଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଜ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତମେ ଏବେ କରପସନ କରିଛ, କହିଲେ ନାଇଁ ଏବେ ମୁଁ କରପସନ କରିନି, ଏକ ପଇସା ମୁଁ ମିଛର ରୋଜଗାର କରିନି କିମ୍ବା ଅସତ ଉପାୟରେ କରିନି। ତାହେଲେ ଏମାନେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି, ସେମାନେ ଅସତ ଉପାୟ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖା ଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯେବେଠୁ ସେମାନେ ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାପରଠୁ ଗୋଟେ ପଇସା କରପସନ କରିନି। ତା ଆଗରୁ କଣ କରପସନ କରିଥିଲି, ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହଁ। ଜଜ୍ ଚିନ୍ତା କଲେ ଲୋକଟା ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। ଜଜ୍ଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଲା, ଆଗରୁ କରପ୍ଟେଡ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଏବେ ସେ ସଚୋଟ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଇଛି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର। ଜଜ୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା। ଜଜ୍ ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପର୍ସନାଲ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେନି, ନିୟମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଥିଲା। ସିକ୍ରେଟଟା କଣ, ସେ ଆଗରୁ ଏତେ କରପ୍ଟେଡ ଥିଲେ, ଏବେ ଏତେ ଅନେଷ୍ଟ ବା ସଚୋଟ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ, କେହି ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେନି, ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଘରେ। ତ ଇଏ ତ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡେନ ଲନ୍ ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆପଣ ପୁଣି ମୋ ଘରେ, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରାଗଲା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଘରକୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ, ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଦିନ କୋର୍ଟର ବୟାନରେ ମୋର ଗୋଟେ ହୃଦବୋଧ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ହଠାତ୍ ଚେଞ୍ଜ କେମିତି ହେଇଛି, ତା ସିକ୍ରେଟଟା କଣ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା, ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରେରିତ ହେଇ ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛି। ଗୁରୁ ମତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଗୁରୁ? ସେ କହିଲେ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ। ମୁଁ ବା ତାଙ୍କର 15 ବର୍ଷର ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ, ଅଥଚ ମୋର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ମୁଁ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ପ୍ରମାଣ କାହିଁ, ସାକ୍ଷୀ କାହିଁ, ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇକି ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ରାୟ ଦଉଛି। ସେଇଟା କଣ ପ୍ରକୃତ ସତ କି? ଯିଏ ସତ ତା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୋର୍ଟରେ ଜଜ୍, ତା ଧାରା ହେଲା ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି କାମ କରିବା। ସତ୍ୟକୁ କେବେ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମତେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି।
ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଆପଣ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦବୋଧ ଦେଇଛି ଆପଣ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହାଟା ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପାଳନ କରିଛି। ଆଗରୁ ବହୁତ କରପ୍ଟେଡ ଥିଲି, ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କରପ୍ସନ ପଇସାରେ। ଜଜ୍ କହିଦେଲା କହିଲା ହଁ କରପ୍ସନ ପଇସାରେ। କିନ୍ତୁ ଏ କର୍ମୀ ମାନେ ମୋର ଯେବେଠୁ ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ମୁଁ କରପ୍ସନ କରିନି। ସତ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଆଦୌ ମିଛ କହିନି। ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବେଶ କରିକି ଏମାନେ ମୋ ନାଁରେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀତର ଘଟଣାଟା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଠିକ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେସ୍ ଲଢିବି। ଜଜ୍ ନିଜେ ତାଙ୍କ କେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲେ ଆଉ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଯୋଉ ରାୟ ଦେଲେ ସେ ରାୟରେ ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିଗଲା। ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜମି ବାଡି ସବୁ ସିଜ୍ କରିବାକୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ରିଲିଜ ହେଇଗଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ରିଲିଜ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସତ୍ୟର ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ଭଗବାନ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ସତ୍ୟର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିବ ତାର ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଥିବ, ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଏଇଠି ବେଶୀ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ନା ଏ ମଣିଷର କ୍ଷମତା, ଅର୍ଥର କ୍ଷମତା, ଏଇଟା ବେଶୀ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବ? ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ସୁରକ୍ଷାଟେ ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ଧରିବା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାରା ହେଲା ସତ୍ୟ ଓ ଜ୍ୟୋତିର ବିଧାନ, ମିଥ୍ୟାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସତ୍ୟ ଓ ଜ୍ୟୋତିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ, ସେ ତ ମିଥ୍ୟାର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତିନି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଭିତରେ କାମ କରୁ, ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେଇନାହୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇବା ଏ ଆଶା କରିବାନି। ମା କହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ତରିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟର ସେବକ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ ନାହିଁ। ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହବା ସିଓର ହବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିବ। କେବେ ମିଛ ନୁହେଁ, ଇଭିନ୍ ଲେଖାରେ ମିଛ ନୁହେଁ, ଭାବନାରେ ମିଛ ନୁହେଁ, ଅନୁଭବରେ ମିଛ ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଛ ନୁହେଁ, ସଂକଳ୍ପରେ ମିଛ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ସତ୍ୟ, ଅନୁଭବରେ ସତ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତ୍ୟ, ସଂକଳ୍ପରେ ସତ୍ୟ, ଭାବନାରେ ବି ସତ୍ୟ, ଅନୁଭବରେ ବି ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୟର ସେବକ ହେବା। ମା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ he who wants to serve the truth will know the truth। ସତ୍ୟକୁ ଯିଏ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଛି ସେ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ସତ୍ୟର ସେବା ମାନେ ସତ୍ୟ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କଣ କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଦିଗରେ ସେ ସେବକ ହେଇକି ରହିବ। ସତ୍ୟର ଧାରା ସେ ଚାଲିବ। ସେବକ ଯିଏ ତା ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କିଛି ନଥାଏ, ଡିମାଣ୍ଡ ନଥାଏ। ଯିଏ ସେବା କଲା ସବୁ ତ ଦେଲା, ସେବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦେବାର ଭାବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ମା କହିଲେ ଏ ସତ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଜିନିଷ, ଇଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ नो ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ସତ୍ୟ ଆସିବ ବୋଲି କଣ ବାଜା ବାଣ ଫୁଟି ପ୍ରଶଂସନ କରିକି ଆସିବ କି? ମୁଁ ସତ୍ୟ ଆସିଲି? ନେଭର। ट्रूथ इज सेल्फ एविडेंस। ट्रूथ इज सेल्फ एविडेंट अर्थ सत्य तार निजर प्रमाण होची से निजे। जदि सत्य तार निजर प्रमाण होची सी तेणु तापे प्रमाण आवश्यक नहीं। आम कि कहूँ सत्य प्रमाण दरकार, सत्य प्रमाण दरकार नहीं। सत्य आपे आपे बाहर जोड़ा सत अच्छे आम कह ना न कहने जानी क्या जन चाहूँ लोक सत्य आपे प्रकाश न कहवा दरकार नहीं। सत्य जदि आम आश्रय करूँ सत्यर सत्य आपे प्रकाश ताप प्रमाण दरकार नहीं, कहवा दरकार नहीं। कौन लोके कह तो मिछरे
ହୁଏତ ଆମକୁ ସେଇ ସମୟରେ କିଛିଟା ଟର୍ଚର ହବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଭଗବାନ ଆସୁଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ ଆମେ ଲୋକ ସତରେ କେତେ ହଇରାଣ ନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କଣ ହବ, ବିଜୟ ତ ତାର ହେଲା, ଆମେ ତ ତାପରେ ହାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଲୋକର କେବେ ଜୟ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ବିଜୟୀ ହବାକୁ ଚାହୁଁ ସତ୍ୟର ସେବା କର। ସତ୍ୟ ଚାପ୍ଟରଟି ବହୁତ ବିରାଟ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ ସରିବନି। ନେକ୍ସଟ ଥରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ତ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ଆମେ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପର୍ବ ଶୁଣିବା। तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि। कैमरा ऑन करंतु। भाई देखा जाओ नहीं? नहीं नहीं, हाँ एबे देखा हला। अंधारी आई कहीं, अंधारी आई। हाँ एबे देखा हला, ठीक। कौन देवे? हाँ देखा हला। तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः धीमहि यन्नः तस्येन दीपयेत्। महाप्रभुଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଭାଇ ତ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଏକ ବିଶାଳ ବୋଲି ପରିଚିତ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ କଥାରେ ଆମ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ତାର ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱ, ସମଗ୍ର ସାଗର ମନ୍ଥନରୁ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞ ନିକଟରେ। ସତ୍ୟ ଯେମିତି ଭାଇ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବିଶାଳ। ସତ୍ୟକୁ ତ ଭାଇ କହିଲେ ସତ୍ୟ କଣ, ଆମେ ତ କିପରି ଜାଣିବା? ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ସତ୍ୟରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଇଛି ସତ୍ୟଂ ବଦ ଧର୍ମଂ ସତ୍ୟେନ ମହାପ୍ରମଦିତବ୍ୟଂ। ସତ୍ୟରୁ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସତ୍ୟରେ ହିଁ ଜୀବନ ଯାପନ କର। ଆମ ଜୀବନକୁ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ଯୋଉ ଜଜ୍ଙ୍କ କଥା, ସତ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କଲେ ହିଁ ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ତାର ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ କଥା, ନଳ ରାଜା ଆଉ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ କଥା, ଛୋଟ କଥାଟିଏ। ନଳ ରାଜା ଥରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବନ ମଧ୍ୟକୁ। ସେଇ ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ରାଜାମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନା, ତ ସେଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର, ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀର ରୋଦନକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ସେଇ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ, ତୁମର କଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି, ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ଏପରି? ସେ ସେଇଠୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ଆପଣ ମତେ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଦୁଃଖର କାରଣ, ମୋର କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ଜଣାଏ। ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ କହିବା ପାଇଁ ମତେ କାହିଁକି ସତ୍ୟ ପାଠ କରୁଛ? ମୁଁ କାହିଁକି ସତ୍ୟ କରିବି ଯେ, ଦୁବାର ସତ୍ୟ କରିବି ଯେ ଗଲା ପରେ ଯାଇ କହିବ ବୋଲି? ନାଇଁ, ଆପଣ ଆଗେ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି।
ଆଉ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଅସୁବିଧାଟି ଆପଣ ନଳ ରାଜା କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ, ମୋର ଯୋଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରୁଛି, ସେଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ଯୋଉ ବ୍ରତଟି ଥାଏ ତାର ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ, ସେଇ ବ୍ରତଟି ମୋର ହଜିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମହାରାଣୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ମହାରାଣୀଙ୍କ ବ୍ରତଟି ଆଣି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୋର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇପାରିବ। ସେ କଣ କରିବେ, ରାଜା ତ ତେଣୁକରି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସତ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ, ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ, ସତ୍ୟପାଠ କରିଥିଲେ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ତ କେହି ଦେଲା ଭଳିଆ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣି ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋପ, ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭଙ୍ଗ କରେ, ତା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ରୁହେ ଟିକେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପ୍ରକୋପ ପଡ଼ିଲା। ଧନଯାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଧନ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଧନ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ପ୍ରଜାସମ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ପଦ ଚାଲିଗଲା, ସବୁ କିଛି ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ସେ କଣ କରିବେ, ସେଇଠୁ ରାଜା ରାଣୀ ନଳ ରାଜା ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ଆଦରର ସହିତ ସେ ପୁନଃ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପୁନଃ ଆଗମନୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯଶ, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ତାଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣିତ ଆକାରରେ ସେ ତାକୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି କହିଲେ ସତ୍ୟର ପ୍ରକୃତରେ ଜୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ନଳରାଜା ବି ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ, ହେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କଲି କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବିନି, ମୋର ମହାରାଣୀ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ରତ କିପରି ଆଣିକି ତୁମକୁ ଦେବି। ତେଣୁକରି ସେ ସତ୍ୟଭଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟ ହେଲା। ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ ରହିଛି ସତ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା। ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ କହିବାର ସେ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା, ସତ୍ୟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସମଗ୍ର ମନ ପ୍ରାଣ କାୟ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିବା ହଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଯେପରି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିବା ଆମକୁ ସେହିପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ସତ୍ୟ ଆମ ନିକଟରେ ସେହିପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଏମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ କୋଉଠିକି କଂସଙ୍କର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ପଢୁଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଯିଏ ଯେଉଁପରି ଚେତନାରେ ବିରାଜିତ, ଯିଏ ଯେଉଁପରି ସେ ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ଯେମିତି କରିଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ରଙ୍ଗ ସଭାରେ ଯେତେ ଲୋକ କେତେ କହିବା ଏକ ଏକ, ମାଲେ ଯେ ଥିଲେ ମଞ୍ଚା ତଳେ ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନାଇଲେ। ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ପ୍ରାୟ ଦେଖି ଭୟେ ବୁଝିଲେ ବେନି ଆଖି, ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ପୁର ନର ତାହାଙ୍କୁ ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର, କାମିନୀ ଲୋଚନେ ଅନଙ୍ଗ ଗୋପାଳ ଜନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧବ, ଅସୁର ନୃପତିଙ୍କୁ କାଳ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ବେନି ବାଳ, ମଞ୍ଚକୁ ଦିଶେ ଯମ ପରି ଅଜ୍ଞାନୀ ଦେଖେ ଭୟ କରି, ଯୋଗୀଙ୍କ ନେତ୍ରେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ବୃଷ୍ଣେବନ୍ତକୁ ଦୈବତ, ଏମନ୍ତେ ରାମକୃଷ୍ଣ ରୂପ ଦିଶନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯେ ରୂପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ସେ କହିଥିଲେ, ଏହିପରି ଭାବରେ
जे सत्य जीवन यापन कर सत्य आसी ता पाखरे सेहीपरि भाव उपस्थित हेब तेणुक एठी समस्ते सबकि को देखुं किए केपरि देखुं मुनि ऋषि मैंने सम्मुखें ज्ञान तत्व से कंस जम सदृश देखा जाऊँगी तेणु जी जोपरि भाव गठित होती प्रस्तुत करपरि भाव दर्शन से भाव तेणु मुख्यतः भाई कथा को आम चिर कृतज्ञ बोली ग्रहण करी कथा को एक दिव्य भाषा माँ भाषा प्रभुंकर वाणी बोली ग्रहण करी आमे सदा सर्वदा सत्य जीवन यापन करने को समस्ते चेष्टा करवा पुनः भाई निकट में कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची समस्त मंगल हो माँ जय हो प्रभुंकर जय हो माँ। हेलो भाई बहुत हाँ बहुत बहुत धन्यवाद भाई